Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Hasan Hasin lahir pada tahun 900 Masehi di Khurasan yang terletak di timur Iran. Lebih dikenali sebagai Al-Hasin dan merupakan ahli astronomi dan matematik terkenal pada zamannya. Keluarga Al-Hasin berasal dari Sabah, yaitu sebuah kota di benua Arab. Tempat itu lebih dikenali sebagai Sheba berdasarkan cerita Raja Salomon dan Ratu Sheba. Al-Hasin merupakan salah seorang saintis yang tinggal di bandar dikenali Rai. Rai ketika itu berada di bawah pemerintahan dinasti Buyid, yaitu ketuanya yang dikenali sebagai Adud Adawlah. Adud memerintah Rai dari tahun 949 Masehi hingga 983 Masehi. Pada tahun 959 atau 960 Masehi, Perdana Menteri Rai yang dilantik oleh Adud Adawlah meminta Al-Hasin mengukur sudut tidak tepat gerhana, yaitu sudut di mana permukaan rata atau datar yang muncul pada matahari untuk bergerak ke arah garisan khatulistiwa di bumi. Selepas pengukuran dilakukan, Al-Hasan berkata, "Saya menggunakan cincin yang saiznya kira-kira 4 meter untuk mengukurnya." Salah satu hasil kerja Al-Hasin yaitu Zich al-Safai yang telah dinobatkan sebagai satu kejayaannya yang terbaik dalam kerja lapangan yang akhirnya menjadi bahan rujukan utama saintis lain. Kerja itu menggambarkan peralatan astronomi dan salinannya yang telah dibuat di Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Al-Hasin pernah dikritik oleh Al-Biruni yang menuduhnya mengeluarkan kenyataan yang tidak perlu berhubung ulasannya terhadap teori alloy oleh Ptolemy. Hanya satu bagian kecil daripada ulasan itu dapat diselamatkan, yaitu yang mengandung topik perbincangan Al-Hasin mengenai pendapat Ptolemy yang menyatakan alam semesta adalah berbentuk sfera. Hasil kerja Al-Hasin dikatakan banyak dipengaruhi oleh motivasi yang diterimanya daripada ahli matematik, yaitu Al-Hujandi. Al-Hujandi mendakwa bahwa membuktikan X3 plus Y3 sama dengan Z3, yang dimana mustahil untuk semua nomor, yaitu X, Y, dan Z. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Hasan Hasin was born in 900 AD in Khurasan, which is located in eastern Iran. Better known as Al-Hasin, and was a famous astronomer and mathematician of his time. The Al-Hasin family hails from Sabah, a city on the Arabian continent. The place is better known as Sheba based on the story of King Solomon and the Queen of Sheba. Al-Hasin is one of the scientists who lives in the famous city Rai. Rai at that time was under the rule of the Buyid dynasty, whose chairman was known as Adud Adawlah. Adud ruled Rai from 994 AD to 1983 AD. In the year 959 or 960 AD, Prime Minister Rai, who was appointed by Adud Adawlah, asked Al-Hasin to measure the eclipse angle, which is the angle at which a flat or flat surface appears on the sun to move towards the equator on the earth. After the measurements were made, Al-Hasin said, "I use a ring which is about 4 meters in size to measure it." One of the results of Al-Hasin work, namely Zich al-Safai, has been named one of his best achievements in firework, which has finally become the main reference material for other scientists. The work described astronomical instruments and copies were made in Germany during the Second World War. Al-Hasin was once criticized by Al-Biruni, who accused him of exposing unnecessary facts due to his commentary on the alloy theory by Ptolemy. Only one small part of the commentary can be saved, namely that which contains the topic of Al-Hasin discussion regarding Ptolemy's opinion that the universe is in the form of a sphere. The results of Al-Hasin's work are said to be much influenced by the motivation he received from the mathematician Al-Hujandi. Al-Hujandi claimed to have succeeded in proving that X3 plus Y3 sama dengan Z3.
is impossible for all numbers x, y, z.